Lesson 3.4 Nepali folk dances and classical dances. नेपाली लोक नृत्य र शास्त्रीय नृत्यहरू. ल यो पाठ फल्टाम है त. Training. Nepal is rich in folk and classical dances because of its cultural, religious, linguistic, ethnic diversities. Nepal is very rich in folk and classical dances, due to cultural, religious, and lingual and ethnic diversity. Nepal is multicultural, multilingual, multi-religious, and multi-ethnic country. So Nepal is various culture. Nepal has various culture, religion, language, different ethnic groups. So according to their culture, religion, language, and caste, they follow different types of traditional, classical, and folk dances. These both type of dances are popular and also have enriched the Nepalese way of life. They are popular. Both dances, classical dances and folk dances, are very popular and also have enriched the Nepalese way of life. This shows the Nepalese way of life. If they disappear, our identity would also be in danger. Remember here, if Nepalese way of life, they show our way of life. If they disappear, if such folk dances and classical dances are disappear, our identity also in danger. है हाम्रो आइडेन्टिटी पनि इन डेन्जर हुन सक्छ. सो हामी सबैजनाले चाहिँ के गर्नु पर्यो त बचाएर राख्नु पर्यो. However, we must work unitedly to upgrade their importance and save them from foreign influences. Our major duty is that to save such our folk and classical dances, we have to stop the foreign influences. We have to stop the foreign influences. होइन विदेशीहरूको प्रभाव पर्न दिनु भएन in our culture. If such foreign influences, our old traditional folk and classical dances would be disappear. So we have to stop foreign influences in our culture. Okay, this is scanning. Next, meaning of dance. What is dance? We all know that dance is that. Dance is the series of regular movement and step of feet and body that is performed in a artistic way. नै हुन्छ होला सायद स्कुल आउनु होला अब स्कुलबाटै होला नि त. ए त्यही त खै के पो हुने हो त्यो सरले पनि अघि कुरा त गर्नुभएको थियो कहिलेबाट हुन्छ आज आउनु गएर कुरा गर्नु कस्तो के हुन्छ. Okay, dance is a series of regular movement and step of feet and body that is performed in an artistic way. Right? एकदमै कलात्मक तरिकाले हात र खुट्टा गोडाहरू चाहिँ चलाउनु, त्यसलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा चलाउनुलाई हामी के भन्छौँ, नृत्य भन्छौँ. It is usually performed with song and music. This dance is usually performed with music-सँग, गीतसँग र म्युजिकसँग नाचिन्छ. Hence, there is a direct relationship between or among music, song, and dance. There is a direct relationship between dance, music, and song. Both the songs and dance became more impressive. Dance and songs are more impressive. Both songs and dance have become more impressive and expressive due to the beat of music. Music को तालसँग चाहिँ मान्छे प्रभावित पार्ने हुन्छ. Just similarly, a dance can create perfection to a song, music, right? यसले चाहिँ मान्छेले perfection है के गर्छ, impressive and expressive due to the beat of music. Just similarly, a dance can create perfection to a song or music. गीत र सङ्गीतको जुन चाहिँ ताल छ त्यसलाई चाहिँ नाचले पुरा गराउँछ, पूर्णता दिन्छ. बाजा, सङ्गीत, गीत र नाच. A dance is also medium to refresh us by removing our anxiety and boredom. If we watch dance at that time, we can remove our anxiety and boredom. If you feel bored, you can get relief
a little bit relief after listening music, song, and watching dances. Okay, so dance is important here now. Next, classical dance and folk dance. Let's discuss here that classical dance and folk dances. Nepal is rich in folk and classical dances. Nepal is rich in folk and classical dance, होइन, लोकगीत र शास्त्रीय नृत्यमा लोक नृत्य र शास्त्रीय नृत्यमा नेपाल रिच छ. A dance based on ancient classical or myth. A dance which is based on the classical or myth fairy tale is understood as a classical dance. होइन, the dance which is performed on the basis of fairy tale or ancient or it is religious, होइन, related to religions, or it has origin of religious origin. It picks up the theme from religious stories or legends, right? Today, especially this classical dance perform Gai Jatra or today Mela, होइन. Yesterday this Krishna Ashtami. Yesterday in the Krishna Ashtami, होइन, some persons they decorate, होइन, they perform they wears, होइन, costumes as the Krishna, होइन, as which is in the religionमा religious कस्ट्युमहरू लगाउने र डान्स पर्फर्म गर्ने गरिन्छ. द्याट इज क्लासिकल डान्स. इट हेज, होइन, फ्लोट फ्रम एन्सियन्ट टाइम एन्ड यो चाहिँ एन्सियन्ट टाइमदेखि नै फ्लोट हुँदै आइरहेको हो. होइन, हिजो हामीले जुन कृष्ण अष्टमीका नाचहरू देख्यौँ, आज जुन चाहिँ लाखे डान्सहरू गरिन्छ, यो सबै डान्सहरू के हुन् त क्लासिकल डान्स अन्तर्गत पर्दछन् डियर स्टुडेन्ट. है, क्लासिकल डान्स यसरी सम्झ्न सक्छौँ. It is flowed from the ancient time and it is dancing step are more technical. It has this classical dance has steps, some of these steps which are more technical. For example, it focuses strictly on artistic movements of hands. For example, it focuses strictly on artistic movements of hands. Right? Here, people or dancer who dance, they perform their movement, hands and legs, finger movement in a very artistic way. Finger balance and facial expression, and both hand, leg, face, finger, all are managed properly, and all expressions are managed properly in classical dance. Meanwhile, folk dance, on the other hand, refers to the traditional dance. This folk dance also traditional dance, and which is based on the culture of a creation, and which is based on the culture of a creation place. People are there. Way of life. It may not have particular step to be followed. Let's see here. A classical dance we have to follow that different steps, but in folk dance we won't have to follow such any steps. है, हामी कुनै पनि स्टेपहरू फलो गर्नु पर्दैन. Once again, classical dance here. The dance which is composed based on the particular religion, usually using an established from or supposed not to be played on electric instrument, especially which is based on a religion, a particular religion, and which is usually based established from the supposed to not be played, where it is said that in classical dance electric instruments are not used. होइन, इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गरिँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ. Classical music is generally considered to be serious and to have a lasting value, right? Classical music is generally considered to be serious and have a lasting value. It has more value. Some of the example of classical dances of Nepal are here: Brajayogini dance, Bhairavkali dance, Charitra dance, Charya dance, Devi नाच, हनुमान नाच, हुटकेली नाच, लाखे नाच, मञ्जुश्री नाच, मुन्धुम नाच, पाँच बुद्ध नाच. These are some example which are performed. These are some example of dances which are performed in Nepal. है, okay, this is today लाखे डान्स होइन हाम्रो आज. यसरी कृष्ण अष्टमी थियो. यो लाखे डान्स छ. लाखेमा चाहिँ विभिन्न पर्फर्म कस्ट्युमहरू पर्फर्म गरिन्छ. यस्तै गरी नाचिन्छ. होइन, क्लासिकल डान्स एन्ड फोल्क डान्सको बिचमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विन छ. एनीवन प्लिज भोलन्टियरली, एनीवन प्लिज रिड इट. हु क्यान रिड? प्लिज रिड. एकजना पढ्नु त. क्लासिकल डान्स र फोल्क डान्सको बिचमा डिफ्रेन्ट बिट्विन एकजनाले. Classical. ल पढौँ.
Classical dance, it is the dance which the performed with the help of the musical, usually an established form, the which is if not be played on the electrical instrument. Folk dance, it is the traditional dance which is performed in a particular area or a country with the help of the folk music and song. It is based on the descriptions of a classical song or music. It is based on the folk cultures of any past and belongs to the particular trips. It is the require the particular type of step of a particular dance. Folk dance is a completely free in a itself and a body movement aids for the wish of the dance. It needs special costumes according to natures and requirement of a dance. It is the costumes of a particular community become the costumes of a folk dance of the community. Okay. Classical dance, that are the dance which are established from the ancient time to now, and it is that where electronic instruments are not used in classical dance, and where in folk dance it is the traditional dance which is performed in particular area or region with the help of folk music and song. Right, classical dance is based on the description of classical song and music. It is based on the description of classical song and music, and where folk dance is based on the folk culture, and caste, and belongs to particular tribes. It is related to particular tribes, region, and classical dance requires particular types of steps for a particular dance. And it has particular types of steps, but folk dance is completely free of style and body movements as per the wish of the dancer. Okay, folk dance can be performed according to wish of the dancer, whereas this classical dance, it is it has required different steps, such step which have to be followed by the dancer. Classical dance is needed special costume according to the nature and requirement of dance. Classical dance needed special costume according to the nature and requirement of the dance. होइन भने फोल्क डान्समा चाहिँ कस्ट्युम पर्टिकुलर कस्ट्युम फोल्क डान्स अफ द कम्युनिटीको चाहिँ फोल्क डान्स, अथवा क्लासिकल डान्स चाहिँ अलिक फरक हुन्छ, स्टेप गर्नुपर्छ त्यहाँ होइन, अलिकति क्लासिकल म्युजिकमा नाचिन्छ, र क्लासिकल डान्समा चाहिँ के हुन्छ रहेछ अकर्डिङ टु नेचर रिक्वायरमेन्ट सक्दो रहेछ भने फोल्क डान्समा चाहिँ लोकगीतमा नाचिँदो रहेछ होइन, पर्टिकुलर रिजन जात जातिमा भर पर्दो रहेछ होइन, फोक स्टाइलमा कस्ट्युम होइन, फोक डान्स होइन, फोक डान्स अनुसार चाहिँ यो हुने गर्दछ। ल ओके, मेजर क्लासिकल डान्स किन लाउनु भिडियो त्यही भने त मैले डेली दिने भने होइन नि त, 5 रुपियाँ तिराइदिने हो त्यसलाई त। मेजर क्लासिकल डान्सेस अफ नेपाल, नेपालका मेजर क्लासिकल डान्सेसहरू के हुन्? ब्रजयोगिनी नाच, वान इज ब्रजयोगिनी नाच, पपुलर इन काठमाडौँ भ्याली। दिस डान्स इज प्र्याक्टिस बाई बुद्धिस्ट। ब्रजयोगिनी नाच चाहिँ इट इज प्र्याक्टिस बाई बुद्धिस्ट। भैरवकाली नाच, भैरवकाली नाच होइन, पपुलर इन काठमाडौँ भ्याली एन्ड पोखरा। भैरवकाली नाच चाहिँ पपुलर इन काठमाडौँ भ्याली र पोखरामा छ। वेयरिङ मार्क्स एन्ड डिस्कसिङ देमसेल्फ एज लर्ड भैरव एन्ड गडेस काली, राइट। ब्रजयोगिनी नाच चाहिँ ब्रजयोगिनी नाच, भैरवकाली नाच, चरित्र नाच। दिस डान्स इज बेस्ड अन द थीम अफ द मिथोलोजिकल स्टोरी अफ द पुराण एन्ड प्र्याक्टिस इन द तराई रिजन। चरित्र नाच इट इज रिलेटेड टु पुराण एन्ड विच इज प्र्याक्टिस इन तराई रिजन। चर्या नाच इज प्र्याक्टिस इन काठमाडौँ भ्याली होइन, इट इज प्र्याक्टिस इन काठमाडौँ भ्याली एन्ड इट इज दिस डान्स इज पर्फर्म अन द स्टोरी अफ गड एन्ड गडेस। गड भगवान र होइन देवी देवताको चाहिँ उसबाट होइन, देवी देवताको चाहिँ रूप धारण गरेर चाहिँ नाच्ने गरिन्छ चर्या नाच। ओके, ब्रजयोगिनी नाच, भैरवकाली नाच। आज छिटाउनु पर्छ।
ए, भै भैरवकाली नाच, चरित्र नाच, चर्या नाच. Okay. Other नाचेस are देवी नाच. देवी नाच, this is also, this dance is performed during गाई जात्रा होइन. इन्द्र जात्रा इन काठमाडौँ भ्याली, देवी नाच इज डान्स इज देयर. हनुमान नाच, हनुमान नाच, it is also widely practiced in Baglung and Sangja. The dancer perform the dance by discussing themselves as Hanuman, the devotee of Ram. हनुमान नाच चाहिँ रामको डिभोटीको रूपमा चाहिँ नाच्ने गरिन्छ. दिस इज अल्सो क्लासिकल डान्स. हुत्केली नाच, दिस नाच इज मेनली पर्फर्म बाई दमाई कम्युनिटी अफ फार वेस्टर्न रिजनका दमाई कम्युनिटीमा छ. प्र्याक्टिस द डान्स अन द बेसिस अफ स्टोरिज अफ पुराण, यो पनि पुराणको स्टोरीमा आधारित छ हुत्केली नाच. लाखे नाच, लाखे नाच त अब इन्द्र जात्रा र गाई जात्रा र स्पेसल्ली आज पनि लाखे निकालेर होइन, आज चाहिँ मेला लाग्ने हो नि त कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्ट. इट इज द मार्क्स डान्स, मार्क्स लगाएर नाचिने डान्स हो. पर्फर्म ड्युरिङ द इन्द्र जात्रा इन द भ्याली मेनली बाई द न्युवार्ड्स. द किङ अफ द डेभिल्स लाखे होइन चेजेस अवे द इभिल फोर्सेस हु होइन ट्रेस पास दिस डोमेन एन्ड प्रोटेस्ट द सिटी ड्वेलर्स इन दिस डान्स. यो डान्समा सिटी ड्वेलर्सहरूलाई के गर्ने भनिन्छ, लाखे डान्स यसरी गरिन्छ अथवा लाखे डान्स होइन. लाखे. मञ्जुश्री नाच, लर्ड स्वयम्भूनाथ इज वर्सिप बाई मञ्जुश्री होइन. लर्ड स्वयम्भूनाथ इज वर्सिप बाई मञ्जुश्री द गड, परह्याप्स गडेस अफ नलेज ड्युरिङ द डान्स. मञ्जुश्री नाच पनि स्वयम्भूनाथलाई वर्सिप गर्दै नाचिन्छ. मुन्दुम डान्स, मुन्दुम नाच, मुन्दुम नाच फेमस अमङ दि किरात अफ द फार इस्टर्न पार्ट अफ नेपाल. नेपालको फार इस्टर्न पार्टमा चाहिँ रहेको मुन्दुम नाच. द डान्स इज पर्फर्म वेन द प्रिस्ट रिसाइट्स द मुन्दुम अर रिलिजियस हाइम्स. मुन्दुम नाचमा के गरिन्छ भने फेमस किरात अफ द फार इस्टर्न पार्ट अफ नेपाल, द डान्स इज पर्फर्म वेन द मुन्दुम होइन किरातहरूले नाच्ने नाच चाहिँ मुन्दुम नाच हो, जो चाहिँ होली बुक अफ द किरात. पाँच बुद्ध नाच, इट इज पर्फर्म इन द occasion of ritual and teaching of the Buddhism होइन, बुद्धिज्मले नाच्ने पाँच बुद्ध नाच. अनि आफ्टर दिस मेजर फोल्क डान्सेस अफ नेपाल, नेपालका चाहिँ केही मेजर डान्सेसहरू चाहिँ लोक नृत्यहरू यहाँ दिएको छ. चण्डी नाच, डन्डी नाच, देउडा नाच, धान नाच, धिमाल नाच, धिमे नाच, घाटु नाच, झ्याउरे नाच, मारुनी नाच, सोरठी नाच, कौरा नाच. दिज आर सम इक्जाम्पल होइन. फर्स्ट धान नाच, धान नाच इज रिलेटेड टु राई एन्ड लिम्बू. धान नाच चाहिँ राई र लिम्बूले नाच्ने नाच हो, लिम्बू कम्युनिटी अफ आवर कन्ट्री. दिस डान्स इज पर्फर्म बाई होल्डिङ इच अदर ह्यान्ड्स एन्ड फर्मिङ इन अ लाइन टु सर्कल लाइक ए देउडा होइन. दे अल पिपुल डान्सर दे होल्ड देयर ह्यान्ड वान एन्ड एनदर एन्ड पर्फर्म एन्ड लाइन एन्ड सर्कल भएर नाचिन्छ. पालम द सङ अन द ओकेजन इज सिङ एन्ड डान्स युजली ड्युरिङ द हार्भेस्ट अफ मेजर क्रप्स. दिस धान नाच इज स्पेसल्ली डान्स, धान नाच इज होइन पर्फर्म वाइल हार्भेस्टिङ मेजर क्रप्स. मेजर क्रप्स हार्भेस्ट गर्नेमा चाहिँ धान नाच पर्फर्म गरिन्छ. नेक्स्ट डन्डी डान्स अर फागु डान्स. फागु डान्स इज रिलेटेड टु द थारू एन्ड अदर कम्युनिटिज अफ द सेन्ट्रल एन्ड इस्टर्न नेपाल. सेन्ट्रल र इस्टर्न नेपालको अरू कम्युनिटीमा छ यो. Eastern Nepal, in this dance, dancers strike their sticks and produce rhythmic music. अनि यो नाचमा चाहिँ के गरिन्छ, डान्सरहरूले चाहिँ पप होइन दे स्ट्राइक देयर स्टिक इच अदर एन्ड दे प्रोड्युस rhythmic music and on that rhythmic music they perform their dance. They decorate themselves well, that identify their culture and tribe. It means that they decorate themselves and they wear costumes according to their tribe and culture and they perform dance, dandi dance. It is danced during Holi and other auspicious occasions. This dance is performed in Holi and other auspicious occasions. So this is called dandi dance and fagu dance. Dear student, next one is Deura dance. Midwestern and mostly far eastern part of Nepal is popular Deura. It is danced in circular manner by tossing soldier between adjacent dancers. Like is the Dhan Naच. In Dhan Nac it is performed in eastern region and Deura dance it is in western region. Ancient dancer. Feet move back and forth with the song which is sung by the dancers. Feet
move back and forth with the song which is sung by the dancer. It is sung by dancer. Mundum dance. Next is Mundum dance. This is dance belongs to the Kirat community. Let's see here. Mundum dance, this is related to Kirat community. It is popular in Eastern Hills, right? This Mundum भने किरातहरूको कम्युनिटीमा छ हैन, यो चाहिँ इस्टर्न हिल फेदङबा एन्ड फेदङमा. Here फेदङबा एन्ड फेदङमा or religious priest sing hymns. फेदङबा र फेदङमाले गाउनुहुन्छ. They are the priest of Kirat community का priest हुन्छ. It desired tune during the dance हैन, डान्सको बेला चाहिँ desired during the dance. Charitra dance. This dance belongs to the Tarai community mostly. Charitra dance, this dance belongs to the Tarai community मा मात्र नाचिन्छ. Charitra, it is based on the theme of the epics and holy script of Puran. This Charitra dance, it is performed on the base of Puran मा रहेर चाहिँ चरित्र नाचिन्छ. It is danced by the symbolizing the themes हैन, पुराणका चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई सिम्बलाइज गर्दै नाचिन्छ. च्याब्रुङ डान्स, च्याब्रुङ नाच, इट इज रिलेटेड टु द लिम्बू कम्युनिटीको च्याब्रुङ नाच हो यो. इस्टर्न नेपालमा इट इज डान्स टु द ट्युन अफ च्याम्रुङ. च्याम्रुङको तालमा नाचिन्छ, धुनमा नाचिन्छ च्याम्रुङ डान्स. होप्सा डान्स, होप्सा नाच, दिस डान्स इज पपुलर अमङ दि राइज अफ धनकुटा एन्ड अदर इस्टर्न हिल्ली डिस्ट्रिक्ट्स. राई कम्युनिटी होप्सा डान्स चाहिँ धनकुटा र अरू हिल्ली रिजनका चाहिँ इस्टर्न नेपालतिर होप्सा डान्स नाचिन्छ. इट इज ट्रेडिसनल डान्स एस्पेसियस अकेजनमा नाचिने डान्स चाहिँ हो. मारुनी dance, this dance is performed popular on eastern hills. Men dress of Maruni costume and dance. And Maruni नाच हिल्ली एरिया अफ इस्टर्न नेपालमा र मारुनी कस्ट्युम लगाइन्छ. थीम अफ ह्युमरस एज वेल एज रिलिजियस. दिस मारुनी डान्स इज ह्युमरस पनि हो र यो चाहिँ रिलिजियस पर्फर्मेन्स पनि गर्छ. चण्डी नाच इज पर्फर्म बाई राई अर किरात कम्युनिटी. चण्डी भनेको चाहिँ राई र किरात कम्युनिटीमा चाहिँ पर्फर्म गरिन्छ. दिस डान्स इज पर्फर्म बाई द होल्डिङ इच अदर्स ह्यान्ड हैन, एक अर्काको हातलाई समातेर फर्मिङ द बिट अफ द ड्रम बजाएर नाचिन्छ. दिस इज द डान्स ड्युरिङ द उधौली एन्ड उभौली. लेट्स चण्डी डान्स उधौली एन्ड उभौली पर्वमा विशेष गरी नाचिन्छ. टु प्रोभाइड अ रिदेमिक स्टेप चण्डी सङ लाइक सुन्ड ढोल एन्ड झ्याम्टा आर प्लेयर हैन, रिदेमिक बनाउन लागि चाहिँ सुन्ड ढोलहरू झ्याम्टा बजाइन्छ. अनि गौना डान्स, दिस डान्स इज रिलेटेड टु मिथिला ट्रेडिसनल एन्ड पपुलर इन द जनकपुर रिजनमा छ यो पपुलर. दिस डान्स इज डिस्प्लेड अन द रिलिजियस एन्ड फेस्टिभल अकेजन हैन, फेस्टिभल अकेजनमा चाहिँ यो गरिन्छ हैन. गौना डान्स मिथिला रिजनमा छ, जनकपुर रिजनमा. हियर इज सम मेजर्स टु प्रिजर्भ, प्रमोट एन्ड क्लासिकल एन्ड फोल्क डान्स इज हियर. क्लासिकल र फोल्क डान्सलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने, प्लिज यु क्यान स्क्रिनसट इट. Measures to preserve and promote classical and folk dances. Public awareness, highlighting the importance of classical and folk dances. Public awareness दिनु पर्यो, highlighting its importance हैन, यसको इम्पोर्टेन्सलाई जनाउँदै हामीले हाइलाइट गर्नु पर्यो. Classical and folk dances should be performed every occasion of community and in every religion cultural program हैन. Classical and folk dances should be performed on every occasion of community. क्लासिकल प्रत्येक कम्युनिटीका विभिन्न अकेजन प्रोग्राममा पर्फर्म गर्नु पर्यो हैन. रिजनल एन्ड नेसनल क्लासिकल डान्स कम्पिटिसन सुड बी अर्गनाइज विच हेल्प्स टु प्रिजर्भ एन्ड प्रमोट इट हैन. राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्कुलहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, क्लासिकल र फोल्क डान्स कम्पिटिसन गर्नु पर्यो बचाउन लागि. डिफ्रेन्ट ट्राइब्स सुड फर्म कम्युनिटिज टु प्रिजर्भ एन्ड प्रमोट देयर क्लासिकल डान्सेस हैन. क्लासिकल डान्सलाई प्रिजर्भ गर्नलाई विभिन्न कमिटीहरू चाहिँ गठन गर्नु पर्यो, फर्म हुनु पर्यो हैन. यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दै आजको क्लास चाहिँ सिद्धिएछ. ल दिस इज योर होमवर्क है, यो होमवर्क हो, होमवर्क गर्नु होला है, स्क्रिनसट गर्नुस्. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे. एकैछिन है, तपाईँ नभाग्नु होला है, एटेन्डेन्स हुँदैछ, कोही पनि नभाग्नु होला है त. तपाईँको एटेन्डेन्स हुँदैछ है, सबैले भिडियो खोल्नुहोस् त एकपटक. हजुर होमवर्क स्क्रिनसट भएन, मोबाइल बन्द. त्यही त भिडियो अफ गरे पछि त्यस्तै हुन्छ, अब के गर्नु त.